الحمدللہ وحدہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت سے درود پاک پڑھیں۔ آج آپ کے اس علاقہ میں علماء کرام کی موجودگی میں آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ جب بھی سیرت النبی کا نام لکھتے ہیں یا عنوان لکھتے ہیں، آپ نام نہیں لکھتے اور نہ ہی نام لکھنے کی ضرورت ہے، لیکن سوال ہوتا ہے بھائی آپ نے سیرت النبی لکھا ہے، اس نبی سے کون سا نبی مراد ہے؟ انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی ہیں، لیکن ہر فرد و بشر جانتا ہے، ہر قوم اور ہر خطہ جانتا ہے اس سے مراد جناب آدم علیہ السلام نہیں، اس سے مراد جناب نوح علیہ السلام نہیں، اس سے مراد جناب موسیٰ کلیم اللہ نہیں، اس سے مراد جناب عیسیٰ روح اللہ نہیں۔ ہر فرد و بشر جانتا ہے اس سے مراد آمنہ کا لال ہے، اس سے مراد عبداللہ کا لخت جگر ہے، اس سے مراد ساقی کوثر ہے، اس سے مراد شافع محشر ہے، اس سے مراد جان جہاں ہے، اس سے مراد رحمت کا مجسم ہے، اس سے مراد تاجدار مدینہ ہے، اس سے مراد سجد سردار کل ہے، اس سے مراد مرکز دیدار کل ہے، اس سے مراد سجد نیک نام ہے، اس سے مراد شاہ خیر الانام ہے، اس سے مراد صبیح البیان ہے، اس سے مراد فصیح اللسان ہے، اس سے مراد امام القبلتین ہے، اس سے مراد نبی الحرمین ہے، اس سے مراد رسول الثقلین ہے، اس سے مراد حسن کائنات ہے، اس سے مراد جمال کائنات ہے، اس سے مراد روب کائنات ہے، اس سے مراد تقوی کائنات ہے، اس سے مراد خوبی کائنات ہے، اس سے مراد عظمت کائنات ہے، اس سے مراد شرافت کائنات ہے، اس سے مراد منقبت کائنات ہے، اس سے مراد ساقی کوثر ہے، اس سے مراد شافع محشر ہے، اور اس سے مراد سرور بنی آدم ہے، اس سے مراد روح روان عالم ہے، اس سے مراد جگر گوش کام کرم ہے، اس سے مراد نور دیدہ ابراہیم آدم ہے، اس سے مراد جگر گوش کام کرم ہے، اس سے مراد امام جماعت انبیاء ہے، اس سے مراد مقتدی زمرہ اتقیاء ہے، اس سے مراد قبلہ صحاب صدق و صفا ہے، اس سے مراد کعبہ ارباب علم و حیا ہے، اس سے مراد مقرون حروف مقدات ہے، اس سے مراد منشاء فضائل و کمالات ہے، اس سے مراد انسان عین وجود ہے، اس سے مراد مقبول رب ودود ہے، اس سے مراد آبرو چشمہ خورشید ہے، اس سے مراد چہرہ افروز ہلال عید ہے، اس سے مراد مطلع انوار نہید ہے، اس سے مراد تجلی برق و خورشید ہے، اس سے مراد دائرہ مشرق تنویر ہے، اس سے مراد آفتاب قدیر ہے، اس سے مراد حجت حق الیقین ہے، اس سے مراد سند
انبیاء والمرسلین ہے، ہر فرد بشر جانتا ہے اس سے مراد آمنہ کا لال ہے، ہر فرد بشر جانتا ہے اس سے مراد عبداللہ کا لفظ جگر ہے، ہر فرد بشر جانتا ہے اس سے مراد ابو بکر کا نبی ہے، ہر فرد بشر جانتا ہے اس سے مراد معاویہ کا نبی ہے، بابا ہر فرد بشر جانتا ہے اس سے مراد حسن حسین کے نانا ہے، اس سے مراد جناب علی المرتضیٰ کے نبی ہے، ہر فرد بشر جانتا ہے اس سے مراد پیغمبر کے صحابہ کے نبی ہے، ہر فرد بشر جانتا ہے یہ آخری نبی ہے، نام لکھنے کی ضرورت نہیں، ہر فرد بشر جانتا ہے اس سے مراد آمنہ کے لال ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ نام لکھنے کی ضرورت نہیں، ہر فرد و بشر جانتا ہے۔ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، انہیں گزرے ہوئے 500 سال تھے، اللہ رب العزت نے اس وقت حضور علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ میں نے کہا کیوں مبعوث فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ کائنات میں توحید کا ڈنکا نہیں بج رہا تھا، اس لیے حضور کو بھیجا کہ کائنات میں انبیاء کی سیرتوں کو ختم کر دیا گیا تھا، اس لیے حضور کو بھیجا کہ صحیفوں کو تبدیل کر دیا گیا تھا، اس لیے بھیجا کہ کتابوں کو تبدیل کر دیا گیا تھا، اس لیے بھیجا کہ انسانیت کی جگہ حیوانیت آ گئی تھی، اس وجہ سے بھیجا کہ کائنات میں عدل و انصاف کا نام نہیں تھا، اس وجہ سے بھیجا کہ بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اللہ نے بھیجا میرے محبوب پیغمبر جاؤ بیت اللہ سے بتوں کو صاف کرو، اللہ کی توحید کا ڈنکا بجاؤ۔ میں نے کہا وہاں صرف 500 سال گزرے تھے، بچا کچھ نہیں ہے، یہاں 1500 سال ہونے کو ہے، گیا کچھ نہیں ہے۔ وہاں 500 سال گزرے تھے، بچا کچھ نہیں، یہاں 1500 سال ہونے کو ہے، گیا کچھ نہیں۔ وہاں 500 سال گزرے تھے، سب کچھ مٹ گیا تھا، یہاں 1500 سال ہونے کو ہے، گیا کچھ نہیں ہے، مٹا کچھ نہیں ہے۔ سائل سوال کرتا ہے آپ کیسے کہتے ہیں مٹا کچھ نہیں ہے، بدلا کچھ نہیں ہے، نام بھی محفوظ ہے؟ میں نے کہا تو پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ سوال کرنا تیرا کام ہے، جواب دینا میرا کام ہے، تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ چہرہ پوچھنا چاہتا ہے؟ اصحاب محمد کی محبت میں ڈوب کر ایک پیرایا کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا سائل سوال کر، تو پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ پیغمبر کا چہرہ پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے پیغمبر کی زلف پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے زلف کی رنائی پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے زلف کی لمبائی پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے پیشانی پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے چہرہ پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے ارے لب پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے لعاب تال پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے برکات تال پوچھنا چاہتا ہے، بابا وہ بھی معلوم ہے، سینہ پوچھنا چاہتا ہے وہ بھی معلوم ہے، ہاتھ پوچھنا چاہتا ہے وہ بھی معلوم ہے، ارے قدمین پوچھنا چاہتا ہے وہ بھی معلوم ہے، دادا پوچھنا چاہتا ہے وہ بھی معلوم ہے، ابا کا نام جاننا چاہتا ہے وہ بھی معلوم ہے، ماں کا نام جاننا چاہتا ہے وہ بھی معلوم ہے، دایا کا نام جاننا چاہتا ہے وہ بھی معلوم ہے، ولادت معلوم ہے، نبوت معلوم ہے، رسالت معلوم ہے، منقبت معلوم ہے، فضیلت معلوم ہے، تقوی معلوم ہے، صبر معلوم ہے، علم معلوم ہے، طہارت معلوم ہے، سنت معلوم ہے، شریعت معلوم ہے۔ تو پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ ازواج پوچھنا چاہتا ہے وہ بھی معلوم ہے، نسب پوچھنا چاہتا ہے وہ بھی معلوم ہے، حسب پوچھنا چاہتا
चाहता है, वो भी मालूम है ससुर कौन था ये पूछना चाहता है, ये भी मालूम है दामाद पूछना चाहता है, ये भी मालूम है बेटे पूछना चाहता है, ये भी मालूम है बेटियां पूछना चाहता है, ये भी मालूम है अरे हिजरत मालूम है, मेराज मालूम है, सुबह मालूम है, शाम मालूम है, तहज्जुद मालूम है, फजर मालूम है, ज़ोहर मालूम है, असर मालूम है, इशा मालूम है, मगरिब मालूम है, इशराक मालूम है, चाश्त मालूम है। बाबा तू पूछना क्या चाहता है? ये पूछना चाहता है पैगंबर दुनिया से रुखसत होते वक्त लबों पे सदा क्या थी, ये पूछना चाहता है। ये भी मालूम है लब कैसे खुलते थे, ये भी मालूम है लफ्ज़ कैसे बोलते थे, ये भी मालूम है। सीना पूछना चाहता है, ये भी मालूम है। इल्म पूछना चाहता है, ये भी मालूम है। अरे घोड़े पूछना चाहता है, ये भी मालूम है। रफ्तार पूछना चाहता है, ये भी मालूम है। उनका नस्ब पूछना चाहता है, ये भी मालूम है। उनका हसब पूछना चाहता है, ये भी मालूम है। अरे बकरियां पूछना चाहता है, ये भी मालूम है। ज़िरा पूछना चाहता है, ये भी मालूम है। अरे खुशबू पूछना चाहता है, ये भी मालूम है। दुनिया से जाते हुए क्या कह रहे थे, ये भी मालूम है। रोज़ा मालूम है, जन्नत मालूम है। जन्नत में कौन सो रहा है बाबा, ये भी मालूम है। क़यामत को कैसे उठेंगे, ये भी मालूम है। रफीक कौन होगा, ये भी मालूम है। हवारी कौन होगा, ये भी मालूम है। उसका मकाम क्या होगा, ये भी मालूम है। जन्नत में कैसे जाएंगे, ये भी मालूम है। मेरा दावा है दुनिया में कोई ऐसा फर्द बशर नहीं है जिसकी सीरत इतनी महफूज हो जितनी आमना के लाल की सीरत महफूज है। सुभान अल्लाह। मौलवी साहब कितने मिनट बाद सा आगे थे, मौलाना साहब फरमाए क्या नहीं फरमाए। तो मैं कह रहा था सीरत का हर पहलू क्या है भाई, मालूम है। सीरत का हर पहलू, मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ। सीरत का हर पहलू महफूज भी है, मालूम भी है। वहाँ सभी कुछ नामालूम है, यहाँ सभी कुछ मालूम है। सवाल करने वाला सवाल करता है मौलाना बताओ पैगंबर की हर अदा कैसे महफूज है? क्या कंप्यूटर ने महफूज किया है, क्या कागज और कलम ने महफूज किया है, क्या जदीद आलात ने महफूज किया है? मैंने कहा ना उस वक्त कागज था, न कलम थी, न कंप्यूटर था, न जदीद आलात थे। तो फिर साहिल ने कहा मौलाना तजस्सुस में क्यों डालते हो? पैगंबर की हर अदा क्यों महफूज है, कैसे महफूज है? उस मशीन का नाम तो बताओ, उस कंप्यूटर का नाम तो बताओ, जदीद आलात का नाम तो बताओ जिसने हर अदा को महफूज किया है। जान निसारों का नाम तो बताओ, तब जान निसारों का नाम तो बताओ, वफादारों का नाम तो बताओ, बसीरत का नाम तो बताओ, बसारत का नाम तो बताओ, अकल का नाम तो बताओ, फहम का नाम तो बताओ, इदराक का नाम तो बताओ, उस मशीन का नाम तो बताओ, उस हुक्मदारों का नाम तो बताओ, गुलामों का नाम तो बताओ जिन्हें कुरान ने हर अदा को बयान किया है, उनके बारे में तो बताओ। जवाब आता है, पूछना चाहता है पैगंबर की हर अदा को किसने महफूज किया है? जवाब आता है वो साहबा है, साहबा है, साहबा है, साहबा है, साहबा है जो पैगंबर की हर अदा को महफूज रखने वाले हैं, वो मेरे पैगंबर के साहबा है। शान मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, शान अहले बैत, हजरत मौलाना मोहम्मद एजाज शाहीन साहिब, नारे तकबीर। मैंने कहा उलाइका हुमुल मुमिनून कौन है, उलाइका हुमुल फाइजून कौन है, उलाइका हुमुल राशिदून कौन है, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का कौन है? बाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन कौन है? अत्ताइबून कौन है? अल आबिदून कौन है? अस्साइहून कौन है? अस्साजिदून कौन है? अल आमिरून बिल मारूफ कौन है? वन्नाहूना अनिल मुनकर कौन है? अरे अलहम्द से बन्नास तक कुरान खोलता जा, पारे खोलता
जाएगा, सूरतों को खोलता जाएगा, रुकू खोलता जाएगा, आयतों को खोलता जाएगा, लफ्ज खोलता जाएगा, कलाम खोलता जाएगा, जुमले खोलता जाएगा। हर जुमले कहेंगे वो पैगंबर के सहाबा है, हर रुकू कहेगा वो पैगंबर के सहाबा है, हर सूरत कहेगी वो पैगंबर के सहाबा है। अलहम से नास तक पढ़ता जा, बाबा सारा कुरान कहता जाएगा। किसने पैगंबर की सीरत को महफूज किया है उन्हें पैगंबर के सहाबा कहते हैं।